तो एबे मु आसिक पहुँची जाइए गोटे छुटिया पहाड़ आउ ये बहुत सारा आंब गछ अच्छी आउ आम रंजन भाई सहित आसीलु तो ये गोटे घर को आउ से घर लोक मान सहित कथा आसला बेले जस्ट डाण बाँ सैड्रे ही पड़ो बहुत सारा आंब गछ आउ ये आम आंब गछ पाखक आसीचे आउ बहुत सारा आंब गछ एपटे गोटे अच्छे एपटे गोटे अच्छी तलपटे बहुत सारा अच्छी आउ एपटे आम बिछौचे पूरा आंब भाई खतरनाक है पूरा लोभ लगी पाची आउ कि पड़ जाइए देखु आम केमती खाऊचे आंब भाई टेस्ट केमती लगुच भाई छुटिया पहाड़ जो गचर आंब फली ना भाई भयंकर देखिपे कलर भाई अलग प्रकार यही गचर आंब पाखापाखि आम 4-5टा गचर आंब खाई सारूँ तो यहाँ आमर सबू आंबठू यहाँ टे बड़ आंब अच्छी देखिपे गचर फड़ी बहुत सारा ये गोटे आमर डांग अच्छी ये डांगर आम हल दौचे जो गुड़ा पाचि जाइए से गुड़ा खसी जाऊँगी आउ ये आम खाऊचे एपट भी आंब गछ अच्छी ना बाहरी भंगा बहुत सारा आंब गछ रखीच एपटे भी आउ 2-4टा आंब गछ देखा बहुत सारा आंब गछ अच्छी बोधे सबू सबू गचर ही आंब फड़ी ना भाई आंब खाइबार मजा ही अलग आउ टे हला डाड़ हला भंगा पाचिले गुड़ा खसी पड़ो केमिति केमिति खसब देखो कहीं सरीगला ना यही देख है धर 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 कंचा गुड़ा नहीं जो बिकी दो परा खाइबा ना आना ना कंचाटा एत बड़ आमटा ओ भाई देखिपार तो आंब साइज भाई खतरनाक है देखा जाऊँ अलग प्रकार तो खाई देखा कंचा आंब मीठा भाई आमर कहला मीठा हाँ बा पूरा काकुड़ी भाया लगुच मैंने पाचिले खाई एटा कंचा खाऊँ पूरा काकुड़ी एटा जो खाइबे काकुड़ी भूली जाए टांकू भी छाड़ू ना मांस हो मैंने अलग प्रकार ना आंब खाइबा इच्छुक कमेंट बक्स कमेंट करेंगे जदि खाइबा इच्छा अच्छी आमको कमेंट करेंगे आवे कौन आसवे जदि खाइबा आसवाई चाहते आसवे ये जगह को आंब पूरा भरपूर खाई जी पूरा मस्त है सबू तो मीठा आंब जी आंब खाइल जी सबू तो मीठा दांतर लगिगला तो खाइबा मजा लगे जो दांतर लगे टे पार्टी केमती गोटे लगे शांति लगेनि खतरनाक गछ गछ गुड़ा भाई भरपूर अच्छी सबू गचर आंब फड़ी एटा हूँ छुटिया पहाड़ आगर खादान थिला ये बहुत सारा आंब फड़ी आउपटे छेड़ी आसिल आंब गछ पाक जी आंब खसी थाए एठिकार छेड़ी मैंने सब आंब खाते खाई दिखती ये सब खोजी खोजी आसुँच छेड़ी गुड़ा सब एठिकार छेड़ी गुड़ा सब पहाड़ उपर को जाती चरवाई यहाँ गोटे छुटिया पहाड़ आम घर टू जस्ट 4-5 किलोमीटर दूर केते कष्ट कर बिछा हो छेड़ी मैंने आसिक खाऊँ आ गोटे गछ जा से आर गछ जाऊन छुटिया छुटिया आंब होती जोटा से गुड़ा केमती लगुच आंब गछर मालिक आसिक पहुँचला आम गोटे जरी नहीं आसुँच जरे सब ए पूरा हम 6 पैक बाहर कर स्टील बॉडी है 4 क्विंटल है कि नहीं एत गुड़ गछ रखी क्विंटल क्विंटल बाहर ना हाँ जे केते टଙ୍କା किलो केते टଙ୍କା 30 टଙ୍କା तार 4 क्विंटल केते टଙ୍କା हम
ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯିବା ତ ସେଇ ଗଛର କେମିତି ଲାଗେ ହାଁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଇ ଗଛର ଚलो এইটা ছুটি আম্ব না এটা বলে ছোট আম্ব তো এইଠି ଗୋଟେ ପଣସ ଭଙ୍ଗା ପାଚିଲେ ଗୋଟେ ପଣସ ଦେବୁ ହେଲା କିସଟା ରଖିଛ କଟାସ ଧରିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଦେଖିବାର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣସ ହେଇଛି ଗଛ ବି ବହୁତ ବଡ଼ଟା ଧରିପାରିବୁ ତ ଓ ଭାଇ କ୍ୟାଚ୍ ଖତରା ଖତରା ବାସନା ହଉଛି ରେ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖା 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 ଭାଇ ଆମ୍ବ ଭୟଙ୍କର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଇ ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ହଁ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଆମ୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହଁ ତ ଚାଲ ଯିବା ବିଛେଇବା ଖାଇବା এইটা ବି ତ ସାଇଜ୍ରେ ଅଛି ତ ସବୁ ଏଇଠି ଯେତିକି ଗଛ ଅଛି ସବୁ ଗଛର ଆମ୍ବ ଆମେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନା 15-20ଟା ଗଛ ହବ କି ନାହିଁ ବେଶୀ ହବ ସେଟା ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଆମ୍ବଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଆମ୍ବ ନା ହଁ ଏ ଯେଉଁ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦେଖାଯାଏ ତ ଯେଉଁମାନେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଖଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଏଇଠି ଆସିବେ ଏଇଠୁ ଆମ୍ବ ନେଇପାରିବେ ବାହାଘରର ଶୁଦ୍ଧ ଘରର ଖଟା କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଭାଇ ତ ଆମ୍ବ ଗଛର ମାଲିକ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବ ଖାଇବା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଓ ଭାଇ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ଆମ୍ବଠୁ ଏଇ ଆମ୍ବଟା ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ଆମ୍ବ ନେବି ବଡ଼ ଆମ୍ବ ନେବିନି ଆମ୍ବ ସିନା ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ନା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଆମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ମହୁ ରସ ପରି ଲାଗୁଛି ଆଉ ନା ଭାଇ ଇଏ ହଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛର ମାଲିକ ଆମ୍ବ ବିକିକି ଡିଉକୁ ଆଣିଛି ନାଇଁ ଏଇଠି ଯେତିକି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଆମ୍ବ ବିକିକି କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବିକିକି ଡିଉକୁ କିଣିଛି ଭାଇ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହାଲକା ଭାବିବନି ଆମ୍ବ ଗଛର ମାଲିକ ଡିଉକରେ ବୁଲୁଛି ଏବେ ଜଣେ ଆସିଛି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ ତ ଓଜନ ଚାଲିଛି ନା 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସରି 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭାଇ ପଣସ ଏବେ ନବାନି ରଜରେ ନବା ପାଚିଲେ ଭାଇ ଏଟା ହଉଛି ବଡ଼ ଆମ୍ବ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଚିଲାଟା ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ଏଇ ଫାଳ ମାନେ ଖସିଲା ଗଛରୁ ପୁରା ଫାଟିଗଲା मेरे भाई मेरे को एक कैच कर अलगा प्रकार आंब हो भाई भयंकर एटा जो मुझे नहीं ये एत गुड़ी कई अच्छा ना
ହଁ ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଖସିଲା ଖସିଲା ହଁ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜେଇ ଦଉ କେତେ ହେଲା ଆମ୍ବ ଦେଖା ଜରି ଚିରିଯିବ ଭାଇ ଆମ୍ବ ଭାଇ ବାଛି ବାଛି ଆମେ ଆଣିଛେ ଖାଇବା ପାଇଁ